आदरणीय भौणी मैंने श्रद्धा भाई मैंने अजय भाई आज गोटे स्वतंत्र उत्सव अवसर विशेष मो सप्रे घटना करी कहीं कार्यक्रम आयोजन कार्यक्रम है जे अजय भाई अजय कुमार पल्ली आम अनुष्ठान जन अत्यंत वरिष्ठ शिक्षक सभा गाइडेंस से ओडिशा पढ़ी माँ काम पढ़ू बहुत समय मो सागे पढ़ी जाए पढ़ू और मो ना अच्छी तार ना और मुझे आलोचना ये खुशी भी लोक मान प्रवेश करला भाया कहे और से उत्तर कविता आलोचना निमंत्रित हुए मो भर धारणा जदि ये स्कूल नेचुराली समय अवसर स्कूल काम यथेष समय नहीं किसी ना किसी अवहेला स्कूल हो अनुरोध करी जब चाहू काम करे अनुरोध कर काम स्कूल संपूर्ण हम इमिडिएटली वन रिक्वेस्ट टोटली रिक्वेस्ट नहीं तेणु स्कूल अभ्यास से स्कूल अभ्यास अनुरोध कला अनुरोध देते बर्तमान से गत अभिनय पृथ्वी स्कूल आसुचे 2 तारीख एक्सटेंस काम द्वारा आरंभ कर काम करेंगे से आम समस्त तरफ अनेक धन्यवाद जनाऊँगी और अल ओडिशा आर्थिक कमिटी तरफ कृतज्ञता जनाऊँगी माँ का मन जरूरी व्यापक हो माध्यम मोर पूर्ण विश्वास अच्छी जब आप धन्यवाद आप मैंने सहकर्मी को आमको जिला अनुमति राजी समस्त धन्यवाद एक अवकाश मो अजय गुरु संख्या अनुरोध करी अजय संबर्धना कार्यक्रम कर प्रणाम at the lotus feet of the divine mother. प्रणमय महा परम प्रभु श्री अरविंद पूज्य बबुल भाई दशरथ भाई राजन भाई सरोज भाई अभिलाष भाई कपिल भाई एवं मो सम्मुखें उपस्थित मोर अति आदर सहकर्मी अपभाई मैंने गोटे कथा मो अनुभव अच्छी whatever comes to you take it as an aid for progress तम जीवन में जहाँ किसी आसूची तुम्हें तुम अग्रगतिर सहायक रूप ग्रहण कर मु सब मो जीवन में अनेक अनेक एफर्ट्स एवं स्ट्रगल गोटे संकल्प मो भीतर थिला कि मो माँ को काम कर माँ को बाणी श्रीरंग बाणी केमी समस्त पाखे पहुँचेबी एमती आम अनुष्ठान जन अपा चंद्रिका अपा मत रिमाइंड करदे दिने भाई आप गोटे कथा कहते मन अच्छी बोले कौ कथा दिने बाबाजी जन्मदिन आप कहते जे पाठ द्वारा काम कर तुम द्वारा ओडिशा बहुत काम हम देखो आज से सत होगा वास्तविक आप ठीक कथा बाबाजी आशीर्वाद प्रेरणा अच्छी निश्चित द्विधा नहीं मोर मु भी जानी बाबाजी जो लड्डू खुई पिठी दाबुड़ी देवी कहते पाठर काम कर तुम द्वारा ओडिशा बहुत काम हम मुझे दिन अनुभव कर पाठ्यचक्र निशा अलग किसी निशा गुरुत्वपूर्ण है मो अलग किसी गुरुत्वपूर्ण है तेणु जेहतु गोटे छोटिया परिश्रम भितर काम करी पंडिचेरी जाइली फेरली केन्दुझर समाज पंडिचेरी समाज भी प्रेयर करके आसती माँ तुम काम करने मत से समर्थ कराओ से शक्ति दियो मुझे तुम काम करने तेणु उपयुक्त जंत्र हो पाए
मुझे प्रेयर करके आसती तापर सौभाग्यक्रमे मोर जन्मदिन 26 तारीख थिला बाबुल भाई 5:30 बेलू मत फोन कले मोर जन्मदिन गिफ्ट स्वरूप मत प्रस्ताव देले जे आमे तुमको राज्य संगठन भीतर को नबू किंतु स्कूल अब्याहत नवा विदाउट एनी हेजिटेशन बिना द्विधारे कारण जन्मदिन हूँ कृपार दिवस जेहेतु कृपार दिवस तेणु ये हूँ मो कृपा तेणु आपण मैंने ये एक उच्चतर स्तर को मात नापी चाहिए कौन करते परिस्थिति तैयारी हम तेणु आम खाली जाए हम दीर्घ वर्ष आटाचमेंट अनुष्ठान सहित मोर अच्छी है तेणु आटाचमेंट छाड़ू ना तेणु जहाँ माँ से गोटे सिचुएसन तैयारी कले जो कि मुझे छोटिया परिसर भर बाहरी गोटे बृहत्तर परिसर में माँ मत कम करने सुजोग देते तेणु मुझे आपण मान पाखे बहुत बहुत कृतज्ञ आबुल भाई मत जो प्रस्ताव देते मो भाई पाखे बहुत कृतज्ञ कारण मोर भितर व्याकुलता अच्छी मुझे माँ काम करी तेणु या व्यतीत मत आउ कि भल लगे आज पर्यटन पाठ छात्र माँ कार्य या व्यतीत मत आउ कि मो जीवन इम्पोर्टान्स है आपण मैंने किए कौन बुझीथे भावीथे मुझे जाने ना ये तो मनुष्य मात्र के आम निश्चित भाव में मानव चेतना जेहतु अच्छे निश्चित भाव में भूलभटक रही तेणु मुझे क्षमा प्रार्थना करी जदि सेमती किसी था तो धरवे कारण गोटे बृहत्तर कार्यधारा गोटे माँ कार्यधारा को प्रसार करने गोटे बहुत महत्तम उद्देश्य नहीं कि आपण कही था मु जोड़ा कही था सब माँ संग कथा ही कही था मो मन इच्छा मो निज इच्छा केवे जाए माँ का इच्छा तेणु मो माँ कथा पढ़ुची रिसर्च करुच्ची कहवाई आपण चेष्टा करी जाओ आज मत माँ से सुजोग देते पाखे बहुत बहुत कृतज्ञ ठीक आपण आगे जमी थी भाई मत ठीक से भाई है गोटे बृहत्तर परिसर को माँ मत नहीं तेणु से कृतज्ञ माँ का बहुत बहुत कृतज्ञ विशेषकर माँ का जंत्र ही बाबुलिया मत ये अफरटा देखते मो जन्मदिन गिफ्ट स्वरूप तेणु मो भाई बहुत हमें अजय भाई की उत्तरी एवं फूलतोड़ा दे संबर्धना करेंगे मो नवजीवन शिक्षा संस्था युव संपादक अजय शरद भाई के अनुरोध करती शरद भाई अजय भाई की उत्तरी पिंधे एवं कपिल भाई फूलतोड़ा दे नवजीवन शिक्षा संस्था तरफ तरफ संविधान संबर्धना देगी संबर्धना एवं स्वागत हो गला सब तालीम फोटो रविंद्र श्रद्धेय सम्माननीय बबली भाई और अजय भाई राजन भाई अन्य अपा भाई भाई कृतज्ञता ज्ञापन करुँचा तो फेवरेट नुहे इटा गोटे कृतज्ञता माँ पाखे मतलब भाई पचारे कौन फेवरेट नुहे यहाँ माँ पाखे कृतज्ञता ज्ञापन कर जी से नुआ आउ जड़े आत्मा माँ को संगठन कार्य से गोटे डाक्तर तेणु फल अलगा से नुहे माँ का पाखे माँ कृतज्ञता एत बड़ जिन समाधान करें
ଉଜ୍ଜଳ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଜାଣି ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣି କଲୁ ଆଉ ଏଇଟା କହିଲେ ନା ବହୁତ ସମୟ ମାଆଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସେ ମୁଁ ଆସେ ସମୟ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଶେଷରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାଖଣ୍ଡତା ଭାସି ଆସୁଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରେ ମୁଁ କି ହଁ ଆସିବି ଦେଖିକି ମୁଁ ଟିକେ ହୋଟେଲ ହେଇଗଲେ ସେ ପୁରା କାଲି ଯାଇ କଲେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ପକ୍ଷରେ ରହିପାରିବେନି ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ କାছে ସେଇଟା ତ ଫେରି ମାରିବା କଥା ନୁହେଁ ଭିତରେ ଆସିବା ଆଉ ମୁଁ ତ କ'ଣ ଭାବିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଇଏ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏନିୱେ ସେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘାସ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଭୁଲିଯିବେନି କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେ ଆସିକି ଏଠି ତାକୁ ମୋ ତରଫରୁ ସେଠି ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା ସିଏ ତ ନୁହେଁ ମାଆଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିବା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବପରି ଆସିକି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ମା ତାকে ଆସିକି ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏତିକି ବହୁତ କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣ କରୁଛି उपस्थित बाबुले मातृभूमि आसवा भाई मैंने आम विद्यालय समस्त अपा भाई मैनेजिंग बॉडी सदस्यगण तथा अन्य आज आम समस्त गोटे अति उत्तम दिन ये दीर्घ 35 वर्ष पर अजय भाई आम स्कूल को छाड़ी जाऊँगी आ गए बृहत्तर स्तर को जोटि माँ काम करेंगे से माँ पाखे अत्यंत कृतज्ञता किंतु जोड़ा मानविक धर्म मो भीतर कष्ट लगुच कहीं ना सी आम स्कूल धरिकी थे पाठशाला पिला करोले एवं माँ को बाणी माँ कथा पिला शुणाऊे एवं जोटा आम स्कूल लक्ष्य बाबा कहते जे पाठशाला करवा आम स्कूल लक्ष्य नुहे जे शिक्षा अर्जन करवा सर्टिफिकेट अर्जन करवा आम लक्ष्य जोटा इंडिया स्कूल कराई पाठशाला करने से कथा से करते से अंतर टे दुख रहीगला जे से स्थान किए पूरण कर अवश्य माँ आहरी बृहत्तर नहीं मोर अंतर अजय भाई प्रति अत्यंत भल पाइबा एवं बाबू भाई एवं समस्त मातृभूमि आसवा भाई प्रति माँ अशेष कृपा शेष माँ पाखे कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद। दिव्यनारायण श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद मंचासीन सम्मानीय बाबुल भाई एवं कटक आसवा अन्य अतिथि अधिकारी समस्त को स्वागत अभिनंदन कृतज्ञता। आज अवसर में मुझे कहबी अजय भाई आज एक व्यापक एवं बृहत्तर उच्चतर कर्मक्षेत्र को प्रवेश कर आगामी चलापथ कुसुमित हो उत्तरोत्तर उन्नति हो माँ बाणी सारा भारत में कोण अनुकोण प्रचार करूँ यशस्वी हूँ प्रतिष्ठित हूँ उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन कामना सहित रही धन्यवाद।
করুণাময়ী মা পরমপ্রভু শ্রী অরবিন্দ উপস্থিত আমার আদরণীয় বাবলি ভাই, সরোজ ভাই, কপিল ভাই, দাসরথী ভাই, অজয় ভাই এবং অন্যান্য অপা ভাইମାନେ এই ଯେଉଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିବାକୁ ଯାଉଛି এটা ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ କିମ୍ବା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଉନି ବୋଲି ଆମେ ଭାବନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ସେଟା ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ମା' ଆମର ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକ ତା'ର କ'ଣ ହେବ ତା ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଅଜୟ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଶୂନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବା ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। এটা কে କରିଛନ୍ତି? ମା। ଏଇ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଭାବିଲେ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ହେବ। ଗୋଟେ ଅସହନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ମାନୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେବା କରୁଛି ମା ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯାହା କରିଛି ଆଉ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆମର ବୃହତ୍ତର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଘରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଆମ ସ୍କୁଲର ନାମ ଆହୁରି ଯେମିତି ହେଲେ ରଖିବେ ଯେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆଦର ସତ୍କାର ଥିଲା ସେଟା ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କିଛି ଆମ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏଇଟା ମନରେ ସେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନ୍ଦରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଏକାଠି ହେବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସାଧକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅବସର ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନାଦି ଭାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ସେ ପୂଜାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ନିରାକାର ଭାଇ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପିକର ବକ୍ତାଙ୍କ ଅଭାବ ବି ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଖୁସି ଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଅଜୟ ଭାଇ ବାହାରି ଅନ୍ତତଃ ମାଆଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏନି। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାହାର ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଜୟ ଭାଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମର ସିନା ଭାଇମାନେ, କେନ୍ଦୁଝରର ଭାଇମାନେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ
ଯିଏ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ କାମ କରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ କାମ କରେ, ମା ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବାଧା ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମା ତାଙ୍କର କେୟାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଅଜୟ ଭାଇ ଯେ ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁ ପଛେ ମା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ସବୁକିଛି ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ କାମକୁ ସେ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗେଇ ନେବେ, ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କାମ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ମା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉ, ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ଆମେ ଅକସ୍ମାତ ଡକାଡକିରେ ଯେତିକି ଆସିପାରିଲୁ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅକେଜନଟା ଜାଣିଲୁ କେଉଁ କାରଣ କରାହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ଅଜୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସାରିଥିଲେ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ତା ଲୋଡ଼ା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମା ଏଥିରେ ଆଦୌ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିବନି, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କହିବ ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଆଙ୍କ ମିଲ୍ ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା।